हेलो दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में लगभग 55 से भी ज़्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और इन तमाम देशों की ज़मीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे, अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें इन पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा शोहरत और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की थी, वो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन थे। वही सद्दाम हुसैन कि जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। उस दौर में सद्दाम हुसैन ना सिर्फ इराक के ही सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। शोहरत और इज़्ज़त के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता था कि जो उनको टक्कर दे पाता हो। मगर फिर अमेरिका देश की तरफ से उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े और ख़तरनाक इल्ज़ामात लगाए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई, बाद में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी दे दी गई। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन ज़िलहिज्जा की 10 तारीख थी। हाँ, वही तारीख कि जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं। इसके अलावा एक हैरानी की बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की वो इकलौती फांसी थी कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में शेयर किया गया था, यानी जिसकी फांसी के पूरे प्रोसेस को पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही थी। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या फिर अपनी टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चलें कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी देने से पहले जेल में कैद किया गया था, तो उनकी हिफाजत करने के लिए उनके ऊपर बड़े स्पेशल कमांडो फोर्स को तैनात किया गया था। यह बहुत बड़े स्पेशल कमांडो थे कि जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। यह सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे। मगर हैरानी की बात तो यह है कि जिन स्पेशल कमांडो को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वह कमांडो भी सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से ही एक सिपाही जिसका नाम डेविड फिंकल है, उसने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद सद्दाम हुसैन के ऊपर द प्रिजनर इन हिज पैलेस के नाम से एक किताब लिखी थी कि जिस किताब के अंदर उन राइटर ने ऐसे खुलासे किए थे कि जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वह सारी चीज़ें लिखी गई थी कि जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब की ही कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस किताब में डेविड फिंकल ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे कि जिस टीम को सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम की आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसके अलावा राइटर ने अपने ही एक साथी एडम का हवाला देते हुए लिखा है कि हमने कभी भी सद्दाम हुसैन को एक जालिम और एक कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा था, बल्कि हम तो उनको अपने ग्रैंड फादर के तौर पर देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने ये भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन का रवैया बहुत ज़्यादा नरम था, जिससे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये एक जालिम या कातिल इंसान है। और इसी किताब के अंदर ये भी खुलासा किया गया है कि सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था। अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था। अलग अलग तरह के खानों को टेस्ट करना भी उनका फेवरेट काम था। सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में उनके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारने वाले अमेरिकी फ़ौजियों ने इस बात का भी खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था, एक कोट की मांग की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे पहनने के लिए एक कोट दिया जाए, और ये मांग उन्होंने कई बार की थी। आखिरकार वहाँ मौजूद लोगों को सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए एक कोट देना पड़ा था। जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आखिर वो अपने आखिरी वक्त में एक कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने ये जवाब दिया था कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, हो सकता है जब मुझको फांसी के फंदे पर ले जाया जाए तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे, और इसको देखकर मेरी कौम यानी कि इराक के लोग ये ना समझें कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त में उनके साथ रहने वाले फ़ौजियों के मुताबिक
صدام حسین اپنی زندگی کے آخری وقت میں بہت زیادہ سکون میں تھے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے انہوں نے اپنی پسند کا ناشتہ کیا، اس کے بعد وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ دوستو، ان کے ساتھ رہنے والے فوجیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت میں صدام حسین بہت زیادہ مسکرا رہے تھے، اور یقیناً یہ مسکراہٹ امریکی فوجیوں کو بھی بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی، کیونکہ ان کو حیرانی تھی کہ کوئی انسان اپنی موت کے چند لمحے پہلے اتنے سکون اور اطمینان میں کیسے ہو سکتا ہے۔ دوستو، پھانسی ہو جانے کے بعد صدام حسین کی باڈی کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تکری شہر کے اسی گاؤں میں پہنچا دیا گیا تھا کہ جس گاؤں میں صدام حسین کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہیں پر ہی ان کی باڈی کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ایک مقبرہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار ہر سال 28 اپریل کے دن یہاں پر بہت سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، کیونکہ یہ صدام حسین کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن جمع ہونے والے لوگوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کی نالج کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ صدام حسین کا مقبرہ بھی ہمیشہ سے ہی ووادوں میں رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اب زیادہ تر لوگوں کا یہ ہی ماننا ہے کہ صدام حسین کی باڈی اب ان کی قبر کے اندر موجود نہیں ہے، ان کی باڈی کو بہت پہلے ہی نکال لیا گیا ہے۔ اب ان کی یہ باڈی کس نے نکالی اور کب نکالی اور کیسے نکالی، اس کے بارے میں الگ الگ رائے رکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب سن 2015 کے قریب میں عراقی فوج اور IS کے بیچ لڑائی شروع ہوئی تھی، تو اسی لڑائی میں ہی صدام حسین کے مقبرے کو تباہ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی لاش بھی ان کی قبر سے غائب ہو گئی تھی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک ایسا شیعہ سنگٹھن جو کہ صدام حسین سے حد سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اس نے صدام حسین کے مقبرے پر بوم سے اٹیک کر کے ان کی لاش کو ان کی قبر سے غائب کر دیا ہے۔ جبکہ بچے ہوئے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ صدام حسین کی لاش کو ان کی قبر سے ان کے کسی دشمن نے غائب نہیں کیا، بلکہ ان کی خود کی بیٹی حالہ جو کہ جارڈن میں رہتی ہیں، وہ ایک بار اپنے پرسنل پلین سے چپکے سے عراق آئی تھیں اور وہ اپنے والد کی قبر سے ان کی باقیات کو نکال کر اپنے ساتھ جارڈن لے گئی تھیں۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدام حسین کی قبر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، کیونکہ اسی طرح ہسٹوریکل اینڈ نالجبل ویڈیوز اس چینل پر آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، اور اگر اب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن رہ گیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔